الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. रुकू 12 सूरतुल फतह का रुकू 4। सूरतुल फतह मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत में 35 आयतें, 4 रुकुआत है। मंजिल नंबर 6, सफ़ा नंबर 464, आयत नंबर 27। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रु'या बिल-हक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. पारा 28। रुकू 16। सूरतुल जुमुआ का रुकू 2। सूरतुल जुमुआ मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत में 40 आयतें, 2 रुकुआत है। मंजिल नंबर 6, सफ़ा नंबर 501, आयत नंबर 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह
والله